Good afternoon, everybody, and welcome to Let's Articulate. So, this week we will be looking at common mistakes that we all do, and we will be trying to understand where better these words can be used and how to correct them. Okay. So, to begin with, the foremost or the first place where we all go wrong, whether we are native English speakers or non native English speakers, we go wrong when we use can and could. Okay, in English grammar, can and could is an important aspect of the language itself. Okay, the use of correct grammar in terms of vocabulary and punctuation can make or break a sentence. Okay, sentence can has to be meaningful in order to in order to be understandable. Okay, so now we shall explore the difference between can, could, their meanings, their usage, and some important factors behind them. Okay. Okay. Grammar in English is important because the reader needs to understand the meaning of the sentence that is there present in your notebook, book, your screen, or anywhere for that matter. Even when you are speaking, your grammar, the sentence has to make some sense. It has to convey some or the other message. Okay. The correct grammar always helps us get the clarity. Okay, English is easy to understand and learn when you have sufficient practice with it. Okay, now look into the table. Difference between can and could. Now, what is the meaning? What is the meaning of these two words? Both can and could are modal verbs, and they refer to a possibility, ability, or capacity. Okay, so now what's the primary difference between can and could? Can refers to general truth or something that has strong sense of possibility. Could refers to something that has weak possibility. Okay, that is, I could get some fruits for you this evening, which means you may or may not do it. The possibility is very bleak or weak there. Okay, something might happen, but it is not necessarily that it is the truth or it will happen. Okay. Okay, now example, a scorpion sting can cause intense pain and other unpleasant side effects. Okay, a scorpion sting can cause intense pain and other unpleasant side effects. So if a scorpion stings you, this is the result of it. Now, could hear her, but she could not hear me. So the possibility here, okay, it's very weak. Okay, so this is the place where you will use can, and this is the place where you will be using could. Now, as discussed in the above sentences or the table, it might seem like both are same. What's the difference? What is she trying to talk about? So now can describe ability or permission that a person has given you. It can refer to some general truth or some strong sense of possibility. Yes, if the scorpion stings, this is what will happen. Now, whereas could is a this represents or describes a weaker possibility. The difference is only that. Now, examples for can and could. Can in India, driving without driver's license can land you in a hefty fine. Okay, so in India, if you drive without driver's license, you will be there are chances you will be fined for that. Okay, could cars that are maintained and serviced regularly could last several decades. So if you service your cars regularly, there are chances your car could last longer. I mean, several decades you can continue using it. Okay, now in conclusion, what I would like to say here is grammar is important for many reasons. Okay, it provides people with shared understanding of rules that govern language. This helps people to understand, speak, write in the English language correctly. Additionally, it is for people to maintain some consistency when writing or speaking in English. It also aids in organizing your thoughts that go on in one's mind. All right.
நம்ம இப்போ என்ன பேசணும்னா கேன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது, குட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி தான் பேசணும். சின்ன டாபிக் தான், பட் கேன் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம், அது ஒரு பொதுவான ஒரு உண்மை இருக்கிற இடத்துல. அண்ட் இது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக உங்கள் மனசு சொல்லுது இது நடக்கும் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நீங்கள் கேன் யூஸ் பண்ணுவீங்க. குட் எங்கே ரெஃபர் பண்ணோன்னா இது நடந்தாலும் நடக்கலாம், பட் இது வந்து ஒரு உண்மைன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஓகே, இப்போ கேனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, ஸ்கார்பியன்ஸ் ஸ்டிங் கேன் காஸ் இன்டென்ஸ் பெயின் அண்ட் அதர் அன்பிளசன்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஐ குட் ஹியர் குட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஐ குட் ஹியர் ஹர் பட் ஷீ குட் நாட் ஹியர் மீ. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி பத்தி பேசுறோம், இது நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம், பட் ஒரு ஸ்கார்பியன் ஸ்டிங் பண்ணுச்சுன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு உண்டான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நீங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். ஓகே, ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா கேன் அண்ட் குட் ரெண்டுக்குமே சிமிலர் மீனிங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தோணும், பட் அங்கே சில மைன்யூட் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஓகே, கேனுங்கிறது வந்து ஒரு பர்சனோட எபிலிட்டி, அதாவது அவங்களோட திறமை, அவங்களால முடிஞ்சது, ஓகே, அவங்க கொடுக்குற பெர்மிஷன், இதெல்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் குட் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுன்னா ஒரு வீக்னஸ், இது நடந்தாலும் நடக்கலாம் ஆர் நடக்காமலும் போகலாம் அப்படிங்கறத தான் குட் டிஸ்கிரைப் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, கேன் in India, driving without driver's license can land you a hefty fine. இந்தியாவில் நீங்கள் டிரைவர்ஸ் லைசன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டுனீங்கன்னா நீங்கள் ஹெஃப்டி ஃபைன் ஒரு பெரிய தொகை வந்து ஃபைனாக பே பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. லைசன்ஸ் இல்லாம போனீங்கன்னா இதுதான் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, இது வந்து ஒரு விதமான ரூல், ஒரு எபிலிட்டி, இப்படி பண்ணா இப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. குட், அதே குட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்க காரை ரெகுலரா சர்வீஸ் பண்ணி, cars that are maintained and serviced regularly could last several decades. அப்போ நம்ம இங்க என்ன சொல்ல வரோம், நீங்க உங்க காரை ரெகுலரா சர்வீஸ் பண்ணி ரெகுலரா நல்லபடியா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா அது பல வருஷம் நீடிக்கும் அப்படிங்கறத தான் நீங்க சொல்ல வரீங்க. ஸோ இது பண்ணாதான் அது வரும், இது பண்ணாட்டி அது நடக்காது. லீடிங் செவரல் குட் லாஸ்ட் செவரல் டெக்கேட்ஸ் நடக்காது. எப்போ நடக்காது? when you have not maintained it properly or serviced it regularly. ஸோ இதுதான் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ எங்க கேன் யூஸ் பண்ணணும், எங்க குட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இங்கிலீஷ் கிராமர்ல வாட் இட் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிராமர் வந்து ஒரு கவர்னிங் பாடின்னு சொல்லலாம். அந்த கிராமர் இல்லாட்டினா அந்த சென்டென்ஸ்ல நம்மளால ஒரு சென்ஸே கிரியேட் பண்ணிக்க முடியாது. இவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ப்ரிடாமினென்ட்லி நம்ம அடிக்கடி ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதாவது நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸாக இருக்கலாம், நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கிறது ரொம்ப காமன். கேன் அண்ட் குட் இஸ் ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು, ಕುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇದು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಇರುವ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದು ನಡೆಯೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕುಡ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇರುವಾಗ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 100% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಕುಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿತ್ತು
ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಸೀಮ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಎರಡು ವರ್ಡು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ನಿಜ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ 100% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕುಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೀಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಡೀತದೆ, ಆ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ can in India, driving without driver's license can land you a hefty fine. Okay, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಫೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ 100% ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ could. Cars that are maintained and serviced regularly could last for several decades. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾರ್ ಕುಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆವೆರಲ್ ಡೆಕೆಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟುಮಾರೋ ಫಾರ್ ಯು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ನಾಳೆ ಇವರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಐ ಕುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ತರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Okay, you may bring it, but that person has to be ready with an alternative options. So grammarly it's important that can and could should be placed in right place. Okay, so it displays two things. One, affirmation, you're being very honest, you're being very sincere about that request. Next, when you're using could, it means you're not being sure yourself. So which means that person, the other person who is listening to you, should have an alternate idea, alternate option ready with him or her. Now this helps when it provides standard. So could and would, can and could, ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. So and then you when you speak something, listeners will understand. ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನಲಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋಕನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಮರ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಥಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ದ ಲಿಸನರ್ ಆರ್ ದ ರೀಡರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. So what you're going to do today is get back to your workstation and sit back and think, where are the possible places that you use can? Is it right? Where are the possible places where you use could? Are those right? Okay, are you going wrong somewhere? Sit back, reflect your thoughts and understand where to use can and where can you use could. Now when you are talking to your bosses, when you are talking to your reporting heads, how do you need to present your idea or assurance? Can you say can or should you say could? Should you use could? Think about this. Now if you are being if you are giving a promise, how are you going to give it? How is your assurance going to come across? Okay, so please sit and think how you can reflect on the way you're speaking, how you can improvise that. Are you going wrong? And how can you correct what you have done so far? Okay, so with this we come to an end of this session.
tomorrow we will have one more thought coming across, where we will be comparing two words and analyzing how it goes around. So thank you for joining us today. See you again tomorrow with yet another interesting idea.